जी तो नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ आला शख्सियत अपने जो है नाम का कोई मोहताज नहीं है, अपने इस शोहरत का जो इसको मकाम मिला है, शोहरत इज़्ज़त, उस सिलसिले में हम साईं से पूछेंगे कि इसके पीछे इनका क्या हाथ है। अल्लाह ताला ने इसको इज़्ज़त दी है। माशाल्लाह और भी दोस्त हैं जो शोहरत पाते हैं मगर वो सिर्फ़ दुनिया में ही पाते हैं, मगर माशाल्लाह साईं जन दुनिया में भी इज़्ज़त पाई है और इंशाअल्लाह इसने अपनी आखरत भी बनाई है। तो इससे मैं साईं से थोड़ा सा पूछूंगा इस मामलात पे कि साईं जन की इसके पीछे क्या, इसका पीछे कौन है, किसका हाथ है और इस जगह पे मकान पे पहुँचें तो इसका क्या हाथ है। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। वो भी हमने एक मनकबत में शेर पढ़ा, पत्थर नू लाल कर छोड़ई, माला माल कर छोड़ई, वदे दर दर विकांदे सां तू अपना माल कर छोड़ई, करम की तई कंगालां ते असां हालो बेहालां थे, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। तो ये अल्लाह वालों की नज़र का कमाल है। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक लकड़ी का टुकड़ा जो पानी में सही तरह तैर नहीं सकता, जब वो माहिर कारीगर के हाथ लग जाए तो वो उसको कश्ती बना देता है। वो खुद भी तैरता है, दूसरों को भी तैराता है। तो ये अल्लाह वालों की निगाह करम है। महबूब सजन साईं हमारे मुर्शिद करीम हैं, उनको अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है कि वो जिस पर अपनी निगाह फरमाते उसको महीनों में नहीं बल्कि दिनों सेकंडों में रंग लग जाता है। और वो ज़िक्र वाली उंगली जब किसी मुर्दा दिल पर लगाते हैं तो वो अल्लाह के ज़िक्र से ज़िंदा हो जाता है। और जब ये मकनतीस आपका काम करने लग जाए तो फिर आप एक कशिश का मरकज़ बन जाते हैं, फिर दुनिया आपकी तरफ खींचती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क आपके सीने में और दिल की हर धड़कन के साथ अल्लाह का ज़िक्र चल रहा हो तो वो इंसान पे नूरानी बन जाता है। और इस सब के पीछे महबूब सजन साईं कहा थे। मैं शुरू से नात खान नहीं था, बचपन में थोड़ी थोड़ी पढ़ता था, पता ही नहीं था नात क्या होती, बस सुनी सुनाई पढ़ देता था, कोई ख़ास नहीं। फिर मैं स्पोर्ट्स में चला गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा स्पोर्ट्स में गुजारा है। तो महबूब सजन साईं के फ़कीरों की मस्जिद थी हमारे क्लब के पास, वो मुझे हुजूर का तारुफ़ कराते थे। तो एक बार वो मुझे ले आए, टंडोला हुजूर की ज़ियारत हुई और उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे पता नहीं था सिंध में ठंड कैसी होती है। हम जीन्स पहनते थे, हाफ आस्तीन पहन के। तो मैं जब रात ठंड में तंग हुआ तो मैंने कहा यार, मैं पता नहीं वो पीर साहब जो हैं अभी हुजूर की ज़ियारत नहीं हुई थी, हम तो सख्त दिल लोग थे कि वो मार्शल आर्ट में मारा मारी का काम होता है, आज इससे लड़ना है आज उससे लड़ना है, वो एक स्पोर्ट्स के हवाले से, बाहर नहीं। तो मैंने कहा यार, जो पीर साहब के पास मुझे लाया गया है वो पता नहीं गर्म लिहाफ में सोए होंगे यकीनन, और आज हम यहाँ भाई ठंड में तड़प रहे, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा यहाँ। मैं अपने आप से बातें कर रहा था। सुबह जब वही हुजूर का बयान हुआ, बस मैं इंतज़ार में, ये जलसा ख़त्म और मैं जाऊँ और मैं फिर नहीं आऊँगा इनके पास। हुजूर का बयान शुरू हुआ। हुजूर क़िबला आलम सजन साईं के पहले अल्फाज ये थे कि रात बड़ी ठंड थी, वल्लाह हम भी नहीं सोए। तो मुझे झटका लगा, पढ़ा लिखा तो मैं था थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा यार, ये बंदा कौन है, अभी मैं मुरीद भी नहीं हुआ और वो सो नहीं रहे, मैं बाहर नहीं सो रहा, वो अंदर नहीं सो रहे। फिर ऐलान हुआ कि भाई जलसे के बाद मुसाफा होगा, कोई हाथ ना चूमे, रश है। तो मैंने कहा कौन है जो मुझे रोके, पहली बार तो महबूब मिला है। जब मैं हाथ चूमने के लिए झुका तो एक खलीफा साहब ने मुझे यहाँ से पकड़ा कि हाथ चूमना मना है। अब आप सोचें, एक बंदा पहली बार गया है, जीन्स पहनी, हाफ आस्तीन, बाल बड़े बड़े, सर पे कुछ भी नहीं है। हजरत साहब ने उनका हाथ छुड़ा के फरमाया, साईं के छरे हो, साईं को छोड़ो। अब जिसने पकड़ा था वो सोच रहे ये कौन सा साईं है, ना इसकी दाढ़ी है ना कुछ है, ये ऐसे सीना तान के आ रहा है। वो साईं को तो पता था ना कि हमने साईं बना दिया है। तो ये उनकी निगाह का कमाल है। रंग लगाया, ज़िंदगी को तब्दील फरमाया। एक ही जलसे में एक ही बार गए और ज़िंदगी ऐसे पलट गई। कुछ भी नहीं थे, बहुत कुछ, जैसे ज़मीन उलट जाए नीचे ख़जाने निकल आते, इस तरह की वीरान रेगिस्तान था। और महबूब सजन साईं ने जब उसको पलटा तो वो एक नखलिस्तान बन गया। अब उससे हर कोई फ़ायदा उठा रहा है। फिर एक बार ये हुआ, जब आना जाना हो गया शुरू, नात खान तब भी हम नहीं थे, ये जहन में रखिएगा, मैं वही भाग दौड़ वाला था। एक बार टूल प्लाजा खड़े थे तो हुजूर इशा की नमाज के बाद ऐसे देखा, मुझे फरमाया इधर आए, आप नात पढ़ा करें। तो मैं सोच रहा था मैं कहाँ और नात कहाँ, मुझे तो नहीं आती। हुजूर ने मेरे कंधे पे इसी तरफ ऐसे हाथ रखा
اور فرمایا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس دن میں نے محبوب سجن سائیں کو دیکھا کہ آپ کا سر مبارک ٹول پلازا کے مرکز کی چھت کے ساتھ لگ رہا. آپ بہت چوڑے تھے. میں حیران ہو کے دیکھ رہا تھا یہ بھی تو اتنے بڑا نہیں تھے. جسم مبارک آپ کے یہاں سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی. بس وہ میرے اوپر آئی ہیں. اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیسے نعت پڑھتا ہوں کہ بس وہی پڑھتے ہیں. میں نے نعت خوانی کہیں سے نہیں سیکھی ہے. اور میرے اپنے 300-400 شاگرد ہیں. خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. بس ایک ہی دعا اللہ تعالیٰ سجن سائیں کی ہستی کو سلامت رکھے. آپ کے بچے سلامت رہیں, آپ کی بچیاں سلامت, آپ کی امی, آپ کی گھر والی, آپ کا دربار آباد رہے, آپ کے فقیر سلامت رہیں. ہم بھکاریوں کو بھیک دی, ایسی بھیک دی کہ مالا مال کر دیا. ہماری نسلیں اس کو کھائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. سائیں اس وقت آپ کی عمر کیا تھی جس ٹائم آپ سائیں کے پاس آئے؟ میری عمر یہ 89 کی بات ہے غالباً. اس وقت میں بالکل ینگ تھا. یہاں سے اندازہ کریں کہ میں کوئی 10 کلومیٹر دوڑتا تھا, اتنا میں فٹ تھا. اور میری چھلانگیں جو تھی وہ 4-5 فٹ اونچی چھلانگیں تھی. آپ خود سوچ لیں کتنا جوان تھا میں. اور میں فائٹ میں 5-6 بندوں کو پوچھتا ہی نہیں تھا. چیتا تھا میں بالکل. چھلاوا جس کو بولتے ہیں, وہ بالکل چھلاؤں والی عمر ہوتی ہے. اور سائیں آپ کی اصل جو پیدائش ہے اور آپ کا جو گاؤں ہے وہ کہاں سے ہے؟ میں اصل میری پیدائش جو ہے کالا باغ ضلع میاں والی کی. کاسٹ میری رند بلوچ ہے, مگر میں کیونکہ پردادا سے میاں والی میں آباد ہیں تو لوگوں نے پھر صرف میرے نام کے ساتھ نیازی لگا اور خاندان میں کسی کے ساتھ نہیں ہے. میں کئی دوست غلط فہمیوں کا شکار بھی ہیں. میں رند بلوچ ہوں. میرے بڑے دادا بلوچستان سے انگریز دور میں ہجرت کر کے وہاں گئے تھے. سائیں آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تعلیم میں نے میٹرک کی ہے بہار کالونی علامہ اقبال اسکول سے. اور میں نے انٹر کیا ہے SM آرٹس اینڈ کامرس کالج سے. BCom کیا اور فیڈرل اردو کالج سے. اس کے بعد پڑھ نہیں سکا, گھر کی ذمہ داریاں آ گئی تھی اوپر. پھر اللہ ہے. سائیں آخر میں آپ ناظرین کو, نوجوان جو نسل ہیں جو نعت سے شوق رکھتے ہیں اور آگے آنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ میں ان کو یہی کہوں گا کہ جب تک آپ کا من صاف نہیں ہوگا اتنے تک آپ کسی کام کے نہیں, کسی فیلڈ میں بھی آپ کام کے نہیں. پہلے آپ کے دل کو صاف کریں, اور دل کی صفائی اللہ والوں کے پاس ہے. کوئی ایسا پکڑے بندہ جو آپ کو سنبھال سکے. دم دم خیر منگے جیڑا تیرے نام دی. دنیا چ ایسا بھی کوئی یار ہونا چاہیے تھا. ایسا کوئی یار بنائے جو آپ کی دم دم کی خیر مانگے, جو راتوں کو اٹھ کے آپ کے لیے دعائیں فرمائے, آپ کو نقصانات سے بچائے. ایسا کوئی محبوب پکڑے, پھر کچھ بھی آپ بننا چاہیں وہ بنا دیں گے. ایسی فیکٹری میں آپ چلے جائیں گے کہ جو آپ سوچیں گے آپ بن جائیں گے انشاءاللہ. آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. اللہ والوں کے پاس سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ آپ کے وقت کو, آپ کی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا دیتے ہیں. یہ ان کی شان ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا محترم جناب قاری محمد شبیر احمد نیازی صاحب, جس نے ہمیں اپنی زندگی کا بتایا اور کہاں کیسے اس جو ہے مقام پہ پہنچا. اس کے ساتھ کیمرہ مین شاہ نواز, محمد سعید راجپر, GOR TV, ملیر, کراچی. Geo Rajpur TV Sindhi Web News. Please subscribe YouTube and like Facebook page.